Kung may panuhot ka higala, mga pamaul ug insomnia, adto alang ang masahista, sa hilot nga masatisfied ka. Sa ibabaw ning kalibutan, lain-lain o kapansanan, dunay nawad-an sa kahayan. Kung maglakaw magasungkod lang, apan kami dunay trabaho, mohilot sa pamaol ninyo. Swedish massage, reflex ug shiatsu, therapeutic bakoy maayo. Kuya, ati, mami, daddy, migo, miga, sulayna, ang massage nindot kaayo, marelax inyong lawas sa masahe. Bisan kinsay among handulan, mga kabong di gyud malikayan, usahay bati ug kaluya, mupahulay kung di na mada. Inig abot sa kagabhion, kami malipay na intahon, mukubra na sa among income, aron dunay palitog landang. Kuya, ati, mami, daddy, migo, miga, sulayna, ang massage nindot kaayo, marelax inyong lawas sa masahe. Ang dala namo nga armas, grabing alkohol ug haplas, pakapinan pa og pressure food, kung kapuyon na migdinuot, kaayuhan among tinguha, sa Ginoo kami pinangga, bisan usahay mga bangga, okay lang bay anad nami ana. Kuya, ati, mami, daddy, migo, miga, sulayna, ang massage nindot kaayo, marelax inyong lawas sa masahe. Kuya, ati, mami, daddy, migo, miga, sulayna, ang massage nindot kaayo, marelax inyong lawas sa masahe.